नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ एकांशा सोनी। चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। भारत में कठोर कानून लाना पड़ेगा। आरजी कर घटना को लेकर केंद्र सरकार अभी तक चुप बैठी हुई है। महामान्य अदालत ने इस मामले की जांच की कार्रवाई सीबीआई को सौंपा है। घटना के 20 दिन भी बीत जाने के बाद अभी तक सीबीआई नहीं पहुंची है और इस मामले में एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया है। यह बात शनिवार की शाम चुचुड़ा के घड़ी विधायक असित मजूमदार ने कही। इस अवसर पर गौरीकांत मुखर्जी, हुगली जिला परिषद के कर्माध्यक्ष निर्माल्य चक्रवर्ती, मौसमी बसु चटर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सुकांत घोष सहित कई अन्य नेता उपस्थित थे। असित मजूमदार ने बताया कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश पर आरजी अस्पताल की घटना में अपराधियों को कठोर सजा की मांग पर चुचुड़ा तोलाफटक से घड़ी मोड़ तक रैली का आयोजन हुआ और घड़ी मोड़ पर शाम 4 बजे से 6 बजे तक धरना दिया गया। रविवार को अपराह्न 2 बजे से शाम 6 बजे तक महिला तृणमूल कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने विरोधी दल की ओर से इस घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पदत्याग की मांग किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि नारी निर्यातन की घटना सर्वाधिक उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार में होती है। वहां के मुख्यमंत्री को पदत्याग करवाएं, उसके बाद यह मांग बंगाल करें। दूसरी तरफ चंदननगर बागबाजार स्वागतम लाज के सामने मंत्री इंद्रनील सेन के नेतृत्व में एक ही मांग पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम में चंदननगर के मेयर राम चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर अमित मुन्ना अग्रवाल, चेयरमैन स्निग्धा राय, शुभजीत साव सहित तमाम पार्षद उपस्थित थे। बांग्लार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय निर्देश दिएছেন যে ভারতবর্ষে কঠোর আইন আনতে হবে, যে আইনে কয়েকদিনের মধ্যে দোষীদের বিচার করে ফাঁসি দেওয়া যায়। কেন্দ্রীয় সরকার এখনো পর্যন্ত নিশ্চুপ। 20 দিন হয়ে গেল সিবিআই হাতে মহামান্য আদালত কেস দিয়েছেন। প্রথম যে একটা আসামি বাংলার পুলিশ ধরেছিল, তার বাইরে কোনো নতুন আসামি আজও পর্যন্ত গ্রেপ্তার হয়নি। মূল অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর আইনের দাবিতে আমরা গোলাপটক মোড় থেকে ঘড়ির মোড় পর্যন্ত মিছিল করলাম এবং 6টা পর্যন্ত এখানে অবস্থান করব। আমরা চাই সিবিআই দোষীদের গ্রেপ্তার করে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করুক এবং তাদের ফাঁসি হোক এবং কঠোর আইন, যে আইন দেখে যারা এই নিম্ন মনের লোক, যাদের এই ধরনের মানসিকতা, তারা সেই সাজার ভয়ে কখনো ধর্ষণ এবং খুন করার মতো অপরাধ করবে না। আমরা সেই আইন চাই এবং সেই আইনের দাবিতে আমরা এখন অবস্থান করব। 6টা পর্যন্ত এই অবস্থান চলবে। আগামীকাল মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি এই একই জায়গায় একই দাবিতে তারাও অবস্থান করবে দুপুর 1টা থেকে বিকেল 5টা পর্যন্ত। আমরা ধারাবাহিকভাবে এই আন্দোলনকে চালিয়ে নিয়ে যাব যতক্ষণ না দোষীদের সাজা হচ্ছে। দেখুন, আমরা সবাই চাই ধর্ষণের সাজা হোক, ধর্ষণকারীরা ধরা পড়ুক এবং তাদের কঠোরতম বিচার হোক। কিন্তু ডান এবং বাম এদের ধর্ষণকারীদের শাস্তির চিন্তা নেই। এদের চিন্তা মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ। মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ করতে গেলে আগে ইউপির মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক, আগে গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক, আগে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক, আগে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করুক। কারণ ইউপিতে প্রতিদিন ঘন্টায় 4টে করে রেপ হচ্ছে, মার্ডার হচ্ছে।
বামপন্থীদের এবং দক্ষিণপন্থীদের এই ধর্ষিতার নির্যাতিতার যারা অপরাধী তাদের শাস্তি দেবার কোনো বাসনা নেই। তাদের বাসনা মমতা ব্যানার্জির পদত্যাগ। বাংলার মানুষ আজ হোক কাল হোক এটা বুঝে ফেলেছে, তাই ওদের ধিক্কার জানাচ্ছে। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।